Magluluto tayo ng macaroni. Pero may chicken with macaroni. Wala tayong pambili ng chicken mince. Gagawa muna tayo see? Mabilis naman siya, kabukal chicken mince. Nabili ko lang to 25 gram. Hindi na at least ka pa, exercise. Yan, kabukal ano lang naman 500 grams pwede na to, konti lang yung natin. Sir Arvin, Hi. gwapo yan kita na chef na gwapo. Share out pala kay Sir Noel. Live ba yan? Vlog. Vlog to. Sa Reels. Ni-Reels ko lang yung Ito na yung chicken mince natin, kabukal. Yan na, kabukal. Gigisa na natin yung chicken mince. Yan na, kabukal. Mekos lang yan. Yan na, kabukal. Yung mince natin, chicken mince with carrot. Ayan, nakabukal Ayan yung spaghetti sauce na tinipid. Inis na, kabukal. Ayan, nakabukal minix ko na yung macaroni boiled. Nakabukal macaroni spaghetti. Salamat. Yan, nakabukal lang kakainin namin ngayon. Beef turon Shanghai and macaroni spaghetti. Salamat.